ninye min ɲininka komi ayatul kursi hadisa sabatira la k'a fɔ farda salli kɔfɛ i ka ayatul kursi ani kuli saba ko ni mɔgɔ min bɛ u kala farda kɔfɛ foyi t'i ni arijanna cɛ ni dumɛrɛw kan ni saya tɛ ko yala ni salamu kɛra i bɛ ayatul kursi de kala fɔlɔ wa ube i b'i ka jikiriw de kɛ ni salli kɔni banna farda salli a jikaru minnu bɛ salli kɔfɛ i bɛ olu de kɛ fɔlɔ subhanallah 37 allahu akbar la ilaha alhamdulillah 37 allahu akbar 37 ka dafa ni la ilaha illallah i bɛ a jikaru minnu de fɔ ni ye jikiru ninnu fɔ ka ba de i bɛ ayatul kursi kala ani kuli saba mais min ye futuri ta ani fajiri ta dɔɔnikɛbaaw y'a yira o ka fɔ saba maana ni ayatul kursi futuru kɔfɛ i y'i ka jikiru ka jikaru kɛ o kɔfɛ i bɛ ayatul kursi kala siɲɛ kelen kulu ninnu i b'u kala siɲɛ saba fajiri fana kɔfɛ i ka ajikaru kɔfɛ i bɛ ayatul kursi kala siɲɛ kelen kulu ninnu i b'olu kala siɲɛ saba donc faradaw taw siɲɛ kelen bon nin ye min ɲininka ko ni mɔgɔ min tɛ salli mais ni sunkalo sera a bɛ so a bɛ salli o bɛ cogo di bon dɔɔnikɛbaaw ko ninnu tigilamɔgɔ n'a ɲɔgɔnna de la ko aramadana batobaga ala batobaga tɛ ale ye dɛ ale ye sunkalo batobaga de a bɛ sunkalo in de bato ala batola tɛ ni a bɛ ala de bato a bɛ salli sunkalo la ala min ye a bɛ su sunkalo la ala min ye o ala de bɛ kalow tɔ la o ala de bɛ kalow tɔ la a ka salli o ala ye donc dɔɔnikɛbaaw ka kuma ye min ye nin na n'a tɛ salli pewu yɛrɛ dɛ n'ale tɛ salli pewu yɛrɛ dɛ fo sunkalo ni sunkalo a bɛ sun min kɛ ala makosi t'a la silama tɛ fo a ka salli matarafa de mais e ka salli ye de fo san ni sa de sunkalo ni sunkalo de i bɛ salli bɛ sun nin bɛ salli min kɛ a bɛ sun min kɛ ala mako t'a la silama tɛ nin ye fo a ka salli matarafa de mais n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ salli dɛ hali ni sunkalo tɛ a bɛ salli dɛ mais wagati ninnu de tɛ matarafa a bɛ wagati dɔ salli a bɛ wagati dɔ bila dɔɔnikɛbagaw ye nin sɔsɔ ɲɔgɔn sɔsɔ nin ka kafiriya la n'a ma salli to yen pewu dɔw ko kafiri tɛ dɔw fana bolo hali farida kelen de y'i togo k'a to i ma salli i kafiriyara i tɛ silama ye mais an bɛ min kɔni fɔ min t'a ye fo sunkalo ni sunkalo i bɛ salli i bɛ su silamatɔ ye a bɛ salli min kɛ sunkalo la a bɛ su min kɛ ala mako t'a la fo a ka tuubi ka sa ka ko de ka salli mina sɔbɛ la ka matarafa wala n'a ye su min kɛ a b'a nafa ka mun kɛ a ma kɛ mun ye bon ala kan kisi kan tanga ko dɔ ko ni denmuso b'i bolo denmuso in kɛra tironkɛla ye i b'a gɛn de ou bien i bɛ mun kɛ ni e yɛrɛ y'a dɔn ala kan kisi a ma ni denmuso bɛ o lahala la i bolo cɛ ye ɲini k'a d'a ma ni e yɛrɛ y'a dɔn ko a bɛ tironkɛ de kɛ cɛ ye ɲini i k'a lafuru i k'a di cɛ ma a ka furu a solution y'o de a lafuru cɛ ma a lajɛ i k'a yira a la yɛrɛ e yɛrɛ ka i furu ɲuman ye mɔgɔ minnu ye silamɛya sariya la cɛ dɔ ɲini min ka di ye ne b'i d'a ma hali ni yɛrɛ y'a dɔn cɛ m'a ɲini ale ka cɛ yirila dɔrɔn a bɛ min fɛ ni se bɛ e yɛrɛ ye hali a ka furu nafolo a n'a ka musaka n'i bɛ jɔ n'a ye a la furu o de y'a solution a kana tilonkɛ kɛ o de ye a solution ye bon n'o solution ma sɔrɔ i bolo silamɛya sariya la gɛnni kɔni tɛ kana gɛn parce que ne a bɛ e bolo n'i bɛ se ka kɔlɔsi cogo min ka kuma fɛ ka bala a la ani n'i y'a gɛn fana o ka jugu n'a bɛɛ ni muso gɛnna o ka jugu n'a bɛɛ o de y'a to silamɛya sariya la u ko hali muso min n'a furula
muso min n'a ma furu a ye jɛnɛya kɛ ni silamɛya sariya ko ni mɔgɔ min ma furu n'i ye jɛnɛya kɛ busanya 100 ka bɔ i la i ka gɛn san 1 dɔɔnikɛbaaw ko muso tɛ se ka gɛn silamɛya sariya yɛrɛ gɛnni min fɔ an tɛ se k'ale gɛn hari n'an b'a gɛn fo ani jumarami dɔ de ka taa o de y'a to dɔɔnikɛbaaw ko ale tɛ se ka gɛn parce que ale ka gɛnni ka taa kɛ tungaran kɛ yɔrɔ wɛrɛ a ka taa diɲɛ a kun fɛ diɲɛ la o ye tiɲɛli wɛrɛ de o de y'a to dɔɔnikɛbaaw dɔw ko an b'ale ta kɛ ka don kaso la komi Abu Hanifa kama jaabi a ko ni muso sugu silama ɲɛmaw bɛ kaso de ɲini k'a bila la a ka san 1 kɛ o kaso la o de bɛ kɛ ale ka gɛnni place la mais an t'ale kɛ parce que danger ni khataru min b'a la donc ni denmuso kɛra ni lahala la e bɛ fɛɛrɛ tigɛ cogo min k'a bali tironkɛ la ou bien i bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo min ka lafuru i b'o de kɛ mais kana gɛn dɛ n'i y'a gɛn dɔrɔn a bɛ komi i ye sira d'a ma siɲɛ 1 o ye tiɲɛli belebeleba de ka fara ɲɔgɔn kan bon ni ye min ɲininka o yɔrɔ tɛ nin sali ko a ko sunkalo natɔ filɛ sali natɔ filɛ mɔgɔ joli kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ misi la o ye lahiya ko de lahiya ko tɛ nin na nin kɔni sogo min minnu bɛ faga e yɛrɛ de b'a faga ka sogo ɲini yɛrɛ ka sogo dun danto o jɛni na hari n'a ka di mɔgɔ 100 ka fara misi kelen na bon min ye lahiya ye mɔgɔ 5 bɛ fara ɲɔgɔn kan ka misi kelen faga mɔgɔ 7 min ye lahiya ye de mɔgɔ 7 bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka misi kɛ u ka lahiya ye mɔgɔ 7 bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲaamɛ kɛ u ka lahiya ye o ye lahiya de ye saliba ta de y'o ye mais nin sali ta lahiya ko t'a la o ye an yɛrɛ de ka sogo faga dɔrɔn an ka sogo dun ayiwa ni mɔgɔ hakɛ min sera ka jɛ min na dan t'o la bon an bɛ min f'u ye ni tigi b'an ka diresiw lamɛn ni mɔgɔ b'an ka diresiw lamɛn ni hakili ye kɛsɛw dɔ bɛ t'u pɔsɛ parce que a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ hali dɔw y'o o misasi na wojɔ ci a ma u ko mɔgɔ an bɛ diresiw min kɛ mɔgɔ b'a lamɛn ni hakili yɛrɛ de ye ɲininkali caman yɛrɛ bɛ e b'a pɔsɛ a ma diya i ka ɲininkali in pɔsɛ i b'a sɔrɔ ɲininkali a fɔra derisi in kɔnɔ ou bien a fɔra kɛsɔ jaabi la n'a y'a sɔrɔ i b'o lamɛn ni hakili ye bon nin ko de ko dɔ ko an bɛ nafila min na sujudi bɛ janya yala a bɛ daga ye duwawu bɛ caya a kɔnɔ i ka duwawu kɛ kan wɛrɛ la wa o fɔra derisi ninnu kɔnɔ ɲininkali jaabi la ka ca an ko i sujudutɔ duwawu ka di ye i b'a fɔ mais n'i tɛ se ka duwawu min fɔ arabu kan na a dagara i ye i k'a fɔ i ka kan na nafila dɔw farida dɔn nin fɔra siɲɛ joli fo mɔgɔw ka derisi ninnu fana lamɛn ni hakili ɲuman ye n'o kɛra ɲininkaliw dɔw bɛ o t'u pɔsɛ yɛrɛ bon ni ye min fɔ ko muso 3 bɛ mɔgɔ min bolo ko e bɛ kɔɲɔmuso fɛ wagati bɛɛ muso tɔ hari n'u ka dɔn dɔ i tɛ dogo ka jɔn na k'o bɛ cogo di a kɛra sa e miirira ka fara i ka kɔɲɔmuso de kan wa a kɛra e miirira ka fara camancɛ ta de kan wa a kɛra sa e jɛngɛna ka fara muso fɔlɔ de kan nin bɛɛ bɛ ciden ko de dɔrɔn man kanati lahu imratani famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shiqquhuma aydo ciden ko mɔgɔ ni muso 2 b'i bolo 3 b'i bolo 4 b'i bolo e jɛngɛna ka taa kelen ma ka tɔw tɔ a ko qiyama kɛnɛ ka i kɛrɛ jɛngɛnen de bɛna malikiya ni jinna ni hadamaden b'i k'i ye fɔlɔ k'a fɔ jaa karasa tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ni tun bɛ jɛngɛ a ka muso ni ɲɔgɔn cɛ k'i lebu n'o ye fɔlɔ i kɛrɛ jɛngɛnen de bɛna qiyama kɛnɛ kan bɛɛ b'i ye ciden ka hadisa na cogo dɔ la jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu wa hani shiqqihi saqitu a ko i bɛna yawmal qiyama dɔn i kɛrɛ dɔn yɛrɛ binnen dɔ ka bɔ i ma ka tigɛ ka bɔ i la yɛrɛ
ikere do be bi ka tige ka boira yerede ni bena qiyama keneka donc mogomi muso fula be bolo muso saba be bolo mi wajibilen bi ka ikatile uni nyogonche ni ne da kata kele madoro qiyama ikakere jengene bena et puis tonyali de do i jengena ka bo minna iya tonyo a hakke de bi no fe qiyama donc sanu o kay soro hada mo den kelen kelen mi wajibile ka ikatile muso nyogonche kampu ana dunga sai ngana da bari tanda ga jirum angana jirum da bari ba kampu ana angana jirum da bari kampu ana dunga da tanda daga na kuma angana jirum da bari kampu ana dunga ti jirum ti da sane ana ko kampu na no ti jirum da sane da kuma angana jirum da bari sasa kampu ana dunga jinga aka bari jirum ti da sane bo ne nyammi nyinen ka ko ni ye jurubu ke sababu juman be to ye junubu min ke ate sebe ni ye junubu ke sababu min ba to ate sebe ni sel faruke e ye junubu ke e ni misrai tobira ye ala ya fadele ate sebe me ni ma tubi ka bo junubu la ima ya fadele ke malika u ba sebe me junubu kera sani furance ka janya i hakili jigina ala kola ani ala ka minalila isa gira ko i tubira ye sa faruke ate sebe daga islam ko ne akara wani la kapeni na ndase ha akabo na ndase tengara karama bon ko mogo min be silamiya kono mais abe fulan kafoya la ata kalama sara an b'o kɛ cogo di tanke jahiru la a donna an bolo ko karasa tun be ko min na fulan kafoya de don fulankafuya min fana do shirkul akbar fulankafuya min bi labo silamiya kono no dankaniya soro langolo an ba bara nyogonya jiala ni jahiru de anta ko anta kasankante sallaka me qiyama na ya sura tumba ka ta do de qiyama o ko ba na tigi ala de ce o ko ba na tigi ala ce an ta fa be janaba kono an ta fe ol ala te ya fa mallagara na tunta do de wujama jwaka le tanke jahiru la an koni ya be bara mina furanka ko yade no an ba bara nyonya jian ko ni jahiru de ne aka ko to la gara ubani ala de ce wa alaikum salam ku jamanu kwa kompe ani ko roma mi kringa nu kompe ka ita kompe ka nu kana tuwa sanarwa luwan di denandanga anduwan di denandanga kompe kan ta sutuwan de ko roma nu kutte mutanda ne katro wa tuwan kompe kan bi angari nan ka to antuwa cike haro ke kompe akun soro haro ko kompe aso suga ko pona ke hakka tuwa te akune tan tanati ko dino ko de tumande ya tuwan kaiger kedo tan kendanga anke muti kunda anke dia ta kompetiga tuken ke reina to kenya ha andi ko dira ke andi ket ko kompetiga de sa le dan ko ke utin ke ha hakun kenya to kana yalla hakana to de ko pa sini be kutu ngai ga kini na ke ba le e mun nyemmi nyinen ka europe ulu kala dala e sota location ni sota location na sisa e ba soro keme keme ulu be bi segi sara iye e be mugan de sara gouvernement be bi segi sara iye e be mugan sara nu ko so in location ye keme de sisa e ba soro gouvernement be joni bi segi e be mugan de sara ibe so in kono kalo kalo ibe mugan sara mais ni e be bo Europe sisa e ba fe kana Afrique e ka so iye mugo wore nyini ku bila kono aw kado so in kono ne ka so do ne ba sara gouvernement de la ne gouvernement jora jolendo ne ni hakke do ye nyere ba to sara ne aw kado kono kalo kala afana kan ni hakke sara ne la kalo kala o fana kan ni hakke sara ne la ka shi kono ko minete ko uluf be shi kono enu be nasara minna no ba chimo be chogodi do ri ka ba bolo ba shi ne na bitigi ko ni bitigi ta location na sisa bitigi konona nafa kera etai abe ko mi ye bitigi konona nafa inde sa o keri tai chogo min kadiye ibo etile jo chogola
ni ye so ta location na sisa so in kono na abe komi e on nafa inde sa an nafa kere tay donc ibe se kam go wore birai nola min bi ka bara nyona ke so kono na ta cinya kateme eka bitigi kono ni ebe bo abe daga bitigi ta location na e ba sara kalo ni ebe bo bitigi kono abe daga ikam mo wore birai nola min bi ka bara nyona ke bitigi kono na te bitigi ka bitigi cinya ale fana bi ka bara nyona de ke bitigi kono abe daga e ka bila bitigi kono ni ebe bitigi sara bitigi tigila wa tande e ba fo ale ma sisa bitigi e ka do kono e ka minan do kono me e ba sara ne la wa muga ne ale e sara wa muga e beta wa tandi bitigi tigi ma yire be wa tanda basitala basitendi na don ke ba ko bitigi na fa yita de chogo min kale ba itilije fentene na wa alaikum salam taybo me ambe yoro min faraka aka soro ni ebe mo bila inola aka kalo sara saraye aka soro bitigi kontara tigi de bini bitigi tigi je kontara mase masala eye bitigi inta santare sanduru de ebora eka sanduru totewa ibe se kam mo bila kuno hola abisara parce que bitigi na fa itale sisa ere sago bala etaro kontara de bali nyonje mais na ya soro eye bitigi inta santare e ka santain de banna pew ate daga ka mo bili no la bitigi la re parce que bitigi kono na te kontu la sesa kontara min bini bitigi tigi ci abanna donc ni mo go wore be do sisa ani kontara bitigi tigi de be kontara kura sebe afana bedo ube ni e ka kontara banna ni ba fe kata kura e ka mo bila la wo chogola ini bitigi tigi be kontara kura de dila kono na be kitaye kura e ibe mo bila la donc maintenant ya soro e bala hakke min na kontara ma dafa a kono na nafa itaye chogo min kadi ba to chogola na kadi ni be bo mo bila la fu e ba sara tigi la tigi ta sara yere na kadi mo bila la e fana ka fendo tige ka bilaka iki ka tono nyina la bashi tona bonte foi me kito e quoi wa alaikum salam bo iya do ni nyinin kalimu nana ma chogo me ambo jabo chogo de la nyinin kali kele fen chaman de siga bo kono atigi ye mi nyinin ka nyode jabi bo na ya soro yoro dobe gouvernement nyu kere ya fantaw de kama bedi fantande ma donc ni ebe bo na ya soro tu sariya kono na bu ka sariya kono ni e fana be bo abe dage ka fantangore bilay to sura be daga kam go bila inola mais na ya sura to ka sariya kono ni ndabura de e fantande anoraye ni e se soro ube ni ebe bo fo e ka bode e nyogona fantam mimbe ambo fana bila la chogo me ka deme wala yikano ke ko marashe ikana o ke ko marashe ni ebe bo afuye ne koni benabo ube fantangore min na tubanati mais na ya soro e yika bitigita yaro irepo ewa ikashi yoro ni fion fantano fantanteo ibe so lokaso boro ulu bendinke moye uyerebe hakke do saraye ire ba to dafa ni ay atanka jamana do fantan doronteo parce que jamana demfule gouvernement kanka joni population yerebe ate maliya de sino baytili mali ni munumbe kesu nunu konan be de tar ikanka nogoya ke jamana dewnye fembe lade ibe jimi mi orobina wala gouvernement kanka fendo tanka jamana dewnye har ni ma beta si yoro on so munum be di location na gouvernement kanka fendo ta fantawne kura munum fule ni nya gouvernement kanka hakke do ta fantawne ube kan o yawe o ye hakke population bolo kata gouvernement ma parce que baytil mali munum fule sanu munum be bo pétrole munum be bo gasoil munum be bo abe jamana den be de taro wala ikanka bede ka hakke dama kono baytil mali kono donc wodi ya to kafiru be barake ne sugo har ni fantante population de ka hakke do ika
na ye sota no ya ka ye kan ka joni yoro do population de ka hakke do hika e saudi an nunu fule sisa mu kalande be kala gouvernement de be joni karamo be derisu di gouvernement de be joni almami be gouvernement de be joni salli wala be gouvernement de be joni parce que baytil mali min be jamana kono be de ka hakke bala ika be ka saraji de ta mini ni ji hakke min ka ko ji soro munu ni orobune munun ka ka soro bolo munu ni docteur so munun ka ka soro bolo fo ka Allah suma do ka hakke de bika donc an ka jamana ude te barak ni ko subuye amma ko tala sino hiro ko jamana be baraka na population do ka hakke do ka fantan te ba kede donc me ale min faraka ni aya soro munu nya dabo fanta de kama mo go wore te do de fonni min ye fantai wala ni be bo dai ba saru made nu yere ko kam go min kare ba kala nu ko fona e kata ambe mo go wore nyini e be taw be mo go wore nyini ah wo ni nyini ka ko jibrilu kaman keme woro de be ala comme apana ni kaman keme woro sinya nani de ko na bese ko o sinya nani do ne ko ni allah wala ne to sinya nani do ne be min do ko chide nye jibrila ye adan chogo la sinya fulade kaman keme woro wala sinya fulo aya ye duguma sinya fulana aya dan chogo la kaman keme woro la sanfe inda sidatul muntaha bennin de dola me ko apanu yes nani allah wala muto ama ke sallu inde ko mama nya alaikum salam ko ambe talaba minna ni muso min ka kalo bonana abese ka qur'ana kala ka jikuru beke ube abeta o chogodela ni muso min ka kalo bonana atese ka salli atese ka qur'ana ka feta ka qur'ana kala me abese ka qur'ana kala telefonu nununa abese ka qur'ana kala telefoni qur'ana bo ka telefoni kono ka kala yoro min ba kunkolola adisila abese ko kala an jahar al qalbi ate qur'ana deta me mi yoro munun durusilen ba bolo abese ko lu kala abese ka kala telefoni la abese ka ajikaru ke wa alaikum salam wo nta ina mu ne bo ko shiga ciren tumbe qur'ana tafsiri aka sahabaw yawa ciren tumbe qur'ana tafsiri odiya to an ko qur'ana tafsiri e qualité duru tafsiri folo ka qur'ana aya do tafsiri ni qur'ana aya do tafsiri fulana ka qur'ana tafsiri ni ciren ka risawi والذين أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كيدن ين تفسير كاتشي بويا كو زيادة على يليه لا غرا وإدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بعدو الله وعدوكم كيدن ين تفسير على إن القوة رامي قرآن يرد بكيدن يا تفسير كاتشي بويا قرآن تفسير تقفلو qur'ana be tafsirini anyugona qur'ana aya a tafsir fulana ambe qur'ana tafsirini ciden ka disai cidenye aya min tafsir ka temenye amba tafsir noy chogo ya fulana ambe qur'ana tafsirini sebo ka kumai uka tafsiri ninde sabanai nani nambe qur'ana tafsiri ni tabina uka tafsiri duru na ambe qur'ana tafsiri arabu ka kanye munye ajigina uka kande la uye min koro ke min yamba koro ko he donc ni yay
Qur'ana tawsiri macaya ko ciden be sigi ka damana tawsiri dila Qur'ana jigna arabu ka kandela uba kororo a jigna udo ka kandela uba kororo nu yoro min corona filile u bolo we ciden nyinka nu ma se ka yoro min kororo bu ciden nyinka yoro do fana be ciden nyere bo udo korofu ye donc ciden nya Qur'ana tawsira ka sebo ah tewo ko taw tahajjudi wajuli min be kala sarafu yakewa kitabu do be ko duraru saniya doni ke baga ka kuma de bula no be kuma sarafu ka tabulo ni fatawa ka ko tarawih la fiani min be ke tarawih ra kawni nyogonche basi tulay ka mo ka hakili ci iko waju basi tala ah bon ko ni kam masawu ye muso furu ka dima ye muso nyini ye e ko ite muso infe o esirana ni ye muso inta amandi duskunye kana tono ni e maso ka muso inta yala we danga de yawa ni kam masawu ni danga bi mina kolawa bon ni nyini kali jabi mo ka do folo furu sarati folo de furu nyogoma fula ka jeni furu ni doni ke bawo ye furu sarati furu sarati folo furu nyogoma de ka jenyo wa anki huma taba lakum minan nisa ala ko ye muso de furu min kadawe ciden fana ko muso ka kola ni bi ka de muso fura ko wal bikru tusagam wa ijnuha sumatuha akoy de muso bogotigini ni ba la furu a jenyini ni ya jenyini aya makun o de ya ayira ko jena donc furu sarti foro de furu nyogoma fula kaso furma ni bi de muso di chemi ma akasoro muso insona a jena ni furu abe cheinfe ni ba fe fana chein fana ibe muso minda ma kasoro chein fana jena ni muso ka furu donc atebbe bange baga ate beki dem muso makaraba ko ibadi chema min mandai ate daga yiki ka den chema karaba ko ibe muso dama min mandai fo ka jeni furuyede don ko yayira na te daga ye ika mugo force ko aka dumuni ja ko do dumuni min mandaye ate daga ka force kata muso min furule mandai donc lan ni yorola Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko ako bange baga bato yede ni ye dembila fenna femmi ni den sheko bala kake bo ni demo ko masina ke fona tora be bange baga bato ka bange baga ka ako bange baga bato ninde me ni eye denja ko kabila minna a sheko te minna tese min koro bo na yo ko masina to e fona tora te eka ako bange baga bato ma wajiba ko yo donc muso dilela ni bange baga ye muso ta ka di dema chema do ko nte muso infe ate daga ka jako ka dema na banna ka muso inta ote danga de de awa har ni bange baga ye ka den danga ode kama ama danga ko kede ama danga ko ke donc nunu abe defa ayre ka jende kana de muso di chema mun mandaye kana de muso di yawa idenke ma mi furuli mandai sariala parce que furu sarati e furu nyogoma fula ka jeni furu bon ni e denke karaba sariala ka muso dama muso mi mandai doni ko furute ama famwa parce que ko furu sarati de sarti furu de furu nyogoma fula ka jeni furu ni muso karabara de ka di chema tafe furute ni che karabara de ka muso ta ka dama tafe furute donc ni ma soka ninta danga de yate mais ni mo mi nyaato nkamba bange baga ibi ka bange baga la halado abe hera biye ate jugman fe katima aye mi nyine ka dima ni ye dire dusukun shera ka ko ka munyu ka sabali
a tanke bange baga de ye ninta ka dima nkata ka bange baga inkama bese kan nisonja chogomi ni mu'min dusukun sera kan ninke alako asante krahu shay'a wa yajallahu fihi ghayran kashiya alako bese ka fendo ko ala bena hera chaman kala an koni bo o labila sirali fo denwuye a musoma don i bange baga ita kidi chemi ma ube chero i bange baga musomin ta kadima ni dusukun bese ka munyu ka ko ka sabali ka ta bange baga bato kama ana ni sonjali kama ni yata kama ka dabwa kama ka kene oye ala bena hera ke koina me na ya sorotes ka supporter pew ni nyata kana tono sariyama wajibika danga denya te oye Ntake ka kuma ime ko ifa ko eka muso sabanata ube ko fulanata ko eko fulanata li chetiye ko ifa ye wa kemeta kadima ama nyogona di dewuntoma ko be chogodi bonna ya soro ifa ya do ebe la halamina fulanna furuni ika haju do de bala foi ka furana de furu ko do kama misali la iba soro la da munum bambolo ika bange baga udobe tobili la haribi aba fe ka fulana ta o ka bogwa kono ube sababu were be du kono ni eye fulana ta de ni fulana ta be ko o ka sababu ko o da du kono mana ya do masalaha do de bala ube darwa do de be e kanka fulana ta e ko shete ni be fulana ta aye wori dima ki ka fulana ta bashi tenne na dewun tola ni mogo min ma ko sera ɲɔgɔnna fulana fana fururima a b'a dama a ka waa kɛmɛ dama n'a ma waa kɛmɛ dama o wagati la o de y'a to a jɛngɛna mais e de haju e ka haju de sera fulana furuma a ko e ka fulana furu ko a se ti a ye wari d'i ma o de kama an ko ka tile denw ni ɲɔgɔn cɛ min ye daruwa ni haju ye ani wajibi ko o sen tɔgɔ la de misali la nafagatiw la sisan i ka denw na tɔ bɛ bɛ baara la se b'u ye u bɛ se k'i yɛrɛ nafagati mais i den dɔ bɛ ala ma garijɛgɛ nɔgɔya ale ala ma baara nɔgɔya a tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ i bɛ nafagati min di ale ma a tɛ wajibi ka i ka ɲɔgɔnna di tɔw ma parce que nin dira ma n'a ka nafagati sababu de haju de sababu de ou bien i denw dɔw de bɛ kalan na ale mako bɛ kitabu dɔw la a n'a ka kalansaraw dɔ tɔw tɛ kalan na i bɛ ale ka kalansara minnu n'a ka kitabu minnu sa ye ko parce que a bɛ kalan na tɔw tɛ kalan na nin y'a ka haju hakɛ n'a ka wajibi dɔ de tɔw sen tɛ nin na tiliya ma wajibi ka nin yɔrɔ la ayiwa furu b'o cogo de la den min mako bɛ furu la ka nafolo d'a ma ka dɛmɛ a ka furu ni nin fana mako sera furu ma i bɛ nafolo d'a ma a ba furu tilenya ye o de ye mais a t'i kan ni haju bɛ furu de la wari dira ma ko a ka furu a ma wajibi ka ku i ko ɲɔgɔnna ta k'a di nin fana ma ni furu haju t'ale la سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك